Merci pour ce temps de louange. Nous allons poursuivre notre culte par la lecture de la parole de Dieu et une méditation sur ces textes que nous allons lire ce matin. Nous lirons un premier texte dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 51, le premier verset. Digartan Yesaya markariutiun, hisune megerort kelur, arachin hamara. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Nous lirons un second texte dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, les 11 premiers versets. Yabidigartang nayev pilibetsis, yeglort kelur, arachin hamaren minchev das megerort hamarner. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Et nous allons lire un dernier texte dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 14, les versets 7 à 11. Rugasu avedaran, das no chorort kulur, yoterort tamaren, minchev das no megerort tamarner bidigartank. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Il leur dit : lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire « cède la place à cette personne-là ». Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. L'orgueil précède la chute, dit le proverbe. L'humilité précède la gloire, dit toujours un autre proverbe. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il se montre favorable aux humbles. L'épître de Jacques. D'après plusieurs textes de la Bible, on le voit, il semble que l'orgueil ne soit pas en odeur de sainteté auprès de Dieu. Mais qu'est-ce que l'orgueil ? L'humilité. Il y a ceux qui disent être fiers d'être humbles.
Il y a ceux qui parlent aussi de cette légitimité que l'on devrait tous avoir, qui s'appelle l'amour-propre. Est-ce que l'amour-propre est de l'orgueil ou est-ce qu'il est tout à fait légitime d'avoir de l'amour-propre? Et puis on nous parle aussi parfois de ce qu'est la fausse humilité. Comment s'y retrouver? Sans parler aussi des valeurs du monde dans lequel nous vivons qui s'inscrivent en faux par rapport à ce que Jésus a dit. Notre monde dit plutôt « quiconque s'élève sera élevé, qui s'abaisse sera écrasé ». C'est bien vrai, non? On est bien d'accord avec ça. Alors n'y a-t-il pas un risque finalement de suivre ces paroles de Jésus? Quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. C'est bien beau, mais n'y a-t-il pas le risque de finir écrasé? Que faire? Suis-je orgueilleux? Suis-je humble? Quel doit être notre choix? Qu'est-ce que l'orgueil? Qu'est-ce que l'humilité? C'est sur ce thème que je vous invite à méditer ce matin. Tout d'abord, nous avons cette parole du prophète Ésaïe qui dit « Écoutez-moi, vous qui cherchez le Seigneur, portez vos regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. » Cette parole du prophète Ésaïe, comme d'autres paroles de la Bible, nous invite à comprendre ce que sont les fondements de l'humilité et ce que sont les fondements de l'orgueil. Par cette parole, Ésaïe invite son peuple à porter ses regards sur Dieu, le Créateur, l'auteur de la vie. Il invite ceux qui cherchent la justice, ceux qui cherchent Dieu, ceux qui cherchent à donner un véritable sens à leur vie, à regarder tout d'abord à Dieu. Vous allez me dire, mais quel rapport entre regarder à Dieu et la question de l'orgueil et de l'humilité? C'est pourtant fondamental. C'est la source de la véritable humilité, de regarder à Dieu. En fait, regarder à Dieu, c'est tout simplement reconnaître qui nous sommes, reconnaître ce que nous sommes, reconnaître que nous ne sommes que des créatures de Dieu, nous ne sommes pas des dieux. Reconnaître nos fragilités, reconnaître nos besoins de Dieu. C'est ça l'humilité. Reconnaître que c'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui fait que nous existions. C'est lui qui fait que nous soyons là ce matin. Regarder à Dieu, c'est pas simplement pour le remercier et l'adorer, comme nous l'avons fait tout à l'heure, mais regarder à Dieu, c'est pour simplement reconnaître qui nous sommes. Et c'est là, à la fois, le fondement de l'humilité, et à l'inverse, c'est là aussi le fondement de l'orgueil, de ne pas regarder à Dieu. On le voit dans la Bible, c'est le péché de l'orgueil, le péché d'Adam et Ève. C'est par là que tout a commencé. De refuser de regarder à Dieu, de refuser de se placer sous le regard de Dieu, en pensant que nous pouvons nous passer de lui. L'orgueil. Prétendre pouvoir se passer de Dieu, nous affranchir de toute sa présence, c'est la racine du péché, c'est la racine de l'orgueil. L'orgueil, ce n'est pas seulement se faire voir ou s'en croire, comme on dit. Ça n'a rien à voir avec ça. Le fondement n'est pas là. Le fondement, il est dans notre rapport avec Dieu. L'orgueil, c'est refuser l'amour de Dieu. C'est refuser la grâce de Dieu. C'est avoir la prétention d'être capable de se sauver soi-même, de se justifier soi-même devant Dieu. C'est se croire assez bon, se croire assez bien pour pouvoir se présenter devant Dieu un jour et dire « voilà, c'est moi ».
C'est refuser de se reconnaître pécheur, de croire que la seule et le seul moyen d'être sauvé, c'est le sacrifice du Christ. Et à l'inverse, l'humilité véritable, l'humilité, ce n'est pas s'écraser devant les autres, ça n'a rien à voir avec ça. L'humilité, c'est tout simplement reconnaître que je suis une créature de Dieu. C'est reconnaître que j'ai besoin de Dieu dans ma vie. C'est reconnaître que j'ai besoin de sa grâce, de son amour, que j'ai besoin de son pardon chaque jour. C'est reconnaître que Christ est venu dans ce monde pour, justement, me sauver. L'humilité, c'est ça. Refuser la grâce de Dieu, c'est l'orgueil. Alors, comment savoir si tu es orgueilleux ou si tu es humble? C'est à cette échelle qu'il faut mesurer ta position devant Dieu. L'humilité, c'est accepter que j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin du Christ, de sa grâce, de son pardon. L'orgueil, c'est le refuser. C'est de croire que je peux me passer de Dieu. Et si tu penses pouvoir te passer de Dieu, alors la Bible dit tu es orgueilleux. À chacun de faire les choix, bien sûr. Dieu nous laisse toujours libres. Comment vivre alors sur ce chemin de l'humilité? Parce qu'il ne suffit pas de se placer devant Dieu, mais les textes de la parole de Dieu nous invitent aussi à nous considérer vis-à-vis des autres. Là, c'est une autre question. Et à ce niveau-là, on peut dire que l'épître de Paul aux Philippiens, le texte que nous avons lu, est on ne peut plus clair. Il nous invite à vivre dans l'humilité dans nos relations avec les autres. Et c'est là que, en tant que chrétiens, ou même non-croyants, nous avons des difficultés à vivre avec les autres. Parce que notre nature humaine nous joue des tours. Il est si difficile de s'accorder les uns les autres. Il est si difficile de ne pas laisser notre ego ressortir, de nous croire meilleurs que les autres, de nous croire plus intelligents, de nous croire plus talentueux, de croire que nous avons raison toujours et que les autres ont tort parce que nécessairement c'est moi. Il y a cette autre forme d'orgueil qui concerne les relations humaines, tout simplement. Et il est possible que, après avoir réglé notre question vis-à-vis de Dieu, on n'ait pas réglé notre question vis-à-vis des autres. D'ailleurs, le texte que nous avons lu nous montre que les premiers chrétiens avaient eux aussi ce problème. Être humble. Être humble, nous l'avons vu, c'est tout d'abord accepter que nous sommes créatures de Dieu. Mais en même temps, lorsque nous acceptons, nous réalisons que nous sommes créatures de Dieu, il nous faut aussi accepter que les autres aussi sont des créatures de Dieu. Que je ne suis pas la seule créature de Dieu, la seule créature aimée de Dieu. Il est souvent là le problème. Et l'Épître aux Philippiens nous rappelle simplement que là encore, c'est par rapport à Dieu et par rapport à son amour pour l'humanité que nous pouvons trouver le chemin de l'humilité, de réaliser que, oui, mes frères, mes sœurs, telle personne, elle a tout autant de valeur aux yeux de Dieu que moi. Elle peut tout à fait aussi avoir raison dans ce qu'elle dit que moi. Pourquoi? Pourquoi ce serait toujours moi? Nous avons besoin de nous poser ces questions régulièrement, il me semble. Prendre en compte les autres qui sont autour de nous et les considérer comme on se considère.
devant Dieu. L'humilité, c'est ne pas s'écraser devant les autres, mais c'est considérer les autres à l'égal de moi. En fait, s'abaisser, ce n'est pas s'écraser. S'abaisser, c'est se mettre au même niveau que ceux qui m'entourent. Je suis comme vous, vous êtes comme moi, créature de Dieu, avec vos forces, vos faiblesses. Pas les mêmes que moi, pas les mêmes que vous, pas les mêmes les uns que les autres. Mais il est là le secret d'une vie communautaire. Il est dans cette acceptation les uns des autres et dans la reconnaissance que les uns et les autres sont tout autant créatures de Dieu que moi, sont tout autant aimés de Dieu que moi, ont tout autant de valeur pour Dieu que moi. Et chaque fois que je pense être, entre guillemets, le petit chouchou de Dieu, bien, je prends le chemin de l'orgueil. Et on sait que ce chemin de l'orgueil mène à la chute. Le risque de s'abaisser, il me semble que c'est le risque d'être élevé et non pas d'être écrasé, si nous croyons à ce que dit la parole de Dieu. Et pour terminer, on ne peut bien sûr pas terminer ce thème de l'humilité sans l'exemple parfait que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Dans le domaine de l'humilité, je pense que le Christ demeure un exemple parfait. Le mystère de l'incarnation, disait un théologien, est insondable. On est incapable de l'expliquer. On ne peut que le formuler. Que le Christ qui était Dieu se soit fait homme et pris cette forme humaine. Comment est-ce que le Christ est devenu homme et est resté Dieu ? C'est un mystère qui demeure. Mais on peut se poser la question, comment a-t-il pu accepter de devenir homme ? Comment a-t-il pu accepter de supporter la bêtise humaine, la méchanceté, l'orgueil, les prétentions de ceux qui pensaient tout savoir mais qui ne savaient en fait rien du tout ? Comment a-t-il pu supporter le simulacre de jugement qui a été son jugement, sa condamnation, sans rien dire ? Comment a-t-il pu supporter les crachats, les injures, la croix, sans rien dire, si ce n'est cette parole « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Cependant, dit le prophète Ésaïe, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs dont il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, sauvés. L'humilité parfaite du Christ, loin de l'écraser, l'a élevé au plus haut qui soit. Et c'est l'exemple par excellence pour nous. Que recevoir ce matin, en conclusion. Je pense à ce verset qui dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » S'humilier devant Dieu, le reconnaître comme le Créateur, comme mon Créateur, se reconnaître comme créature au même titre que chaque être humain. S'humilier devant le Christ et croire que c'est dans son sacrifice seulement que j'ai le salut. S'humilier devant mes frères et sœurs, les aimer, les respecter, les valoriser, plutôt que de me valoriser. S'humilier comme le Christ, le regard fixé sur lui. Quel beau programme de vie
que nous sommes invités à suivre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vais poursuivre par la lecture du texte en arménien. Di շարունակեմ հայերենով. Գարտալով Հուգասու ավետարան 14-րդ գլուխ 7-րդ համարեն պիտի գարտամ։ Արագ մսավ հրավիրված մարդոցալ, երբ դեսավ, թե ինչպես առաջին բազմոցները գնդրեին, երբ մարդեմը հրավիրվիս, առաջին բազմոցին վրա մի նստիր, չլա թե քեզ մե ավելի բադվավոր մեկնալ հրավիրվածը լա անգե, և ան որ քեզ ուզանիգա հրավիրեց, կա ու ասի քեզի ասոր դեղ դուր, և անգե հետո սկսիս ամոթով հետին դեղը բռնել։ Հաբա երբ հրավիրվիս, կնա հետին դեղը նստի, որպեսզի երբ քեզ հրավիրողը կա, քեզի ասե, բարեկամ, վեր հրամե, այնադեն քեզ երբ նստոններուն առջև քեզի պարկ պիտի ըլլա։ Ասնձի ամեն ով որ իր անձը կբարձրացնե, բինի խոնարի, և ով որ իր անձը կբարձրացնե, պիտի գոխոնարեցնե, պիտի բարձրանա։ Շատ հետաքրքրական է այս խոսքը և այս արագը։ Այս արագին միջոցով Հիսուսը գխոսի մեզի հբարդության և խոնարհության մասին։ Ինչ է հբարդությունը, ինչ է խոնարհությունը։ Շատ անգամ այս մասին սխալ գաղափարներ ունենք։ Գխոնենք, որ հբարդությունը ան է, որ մեկը որ ինքզինք առջև գտնե, և խոնարհությունը ան, որ միշտ գխոնարհի։ Սակայն հոն չէ արմադը, հոն չէ սկիզբը։ Մենք նկատի առնելու ենք, որ նախ և առաջ հբարդության սկիզբը Աստծու հետ մեր հարաբերությունն է։ Երբ որ Աստծու հետ հարաբերենք, երբ որ Աստծու առջև կգայնենք, հոնի որ կտեսնենք մեր խոնարհությունը, երբ որ կընդունենք, թե մենք Աստծու արարածներ ենք, հոնի խոնարհությունը, հոնի խոնարհություն, որ պետք ունենք, որ մենք աստվածներ չենք, ապա Աստծու արարածներ ենք։ Եվ հոնի երբ որ մենք Աստծու առջև կգայնենք և նկատի առնենք, որ ինքն է Աստված և ես իր արարածը, հոն է խոնարհությունը, հոն է ճշմարիտ խոնարհությունը։ Հբարդությունը հակառակն է։ Հբարդությունը մերժել Աստծու առջև գայնիլ, մերժել Աստծու հետ ապրիլ, մերժել Աստծու հնազանդիլ, մերժել Աստծու խոսքը, մերժել Աստված ինչպես Ադամ և Եվա մերժեցին սկիզբը։ Հոն է ճշմարիտ հբարդությունը։ Ուրեմն այս խոսքը և այս արագը մեզ կհրավիրի այսօր, որ նախ և առաջ մենք միշտ Աստծու առջև գայնենք և միշտ գիտակիցը լանք, թե մենք ով ենք, թե մենք արարածներ ենք։ Եվ նույնադեն նկատի առնելու ենք և Փիլիպպեցիս նամակը կհիշեցնի մեզի, որ նկատի առնելու ենք, որ միայն մենք չենք, որ Աստծու արարածներ ենք, ապա բոլոր մարդիկ Աստծու արարածներ ենք։ Եվ բոլոր մարդիկ պետք է որ մենք արգենք, պետք է որ հավասար նկատենք։ Հոն է դժվարությունը, որ ապրենք իրարու հետ խոնարհության մեջ։ Խոնարհիլ ուրիշներուն առջև չի նշանակեր միշտ սխալ ըլլալ կամ միշտ սխալ զգալ
կնշանակի բոլորը նույն ցևով նկատել, հավասար նկատել։ Իրենց խաղապարները, իրենց խորհուրդները, մեր խաղապարները, մեր խորհուրդները, ո՞ն է գաղտնիքը։ Եվ գտեսնենք, որ առաջին քրիստոնյաները այս հարցն ունեին եկեղեցին մեջ։ Որտեղ միշտ կխորին, որ մենք ուրիշներուն ավելի լավ գիտենք, կամ մենք ուրիշներուն ավելի լավ սիրված ենք, կամ մեր ուրիշներուն ավելի գիտագից ենք։ Ըսկուշը լանք, որովհետև Աստուծո խոսքի մեջ հաճախ կտեսնենք այս խոսքը, որ ով որ իր անձը կպարսացնե, պիտի խոնարհեցնե։ Վտանգավոր է մենք մեզի ուրիշներուն ավելի լավ սեբել, վտանգավոր է կամ սեբել, որ մենք Աստուծո պետք չունենք, Քրիստոսի պետք չունենք, վտանգավոր է, դերը գսկուշացնե մեզի, դերը դա, որ այս օրվան արդիվ մենք սորվինք և աբրինք այս խոնարհությունը, գիտագիծը լալով, թե մենք ով ենք, Աստուծո պարտալով, և նաև գիտագիծը լալով, թե ուրիշները որոնք են ինձի պես նույն արարածներ են, նույն Աստուծո սիրված արարածներ են։ Դերը օրհնե իր խոսքը և առնենք վերջացնելով Հիսուսի օրինակը, որ Փիլիպպեցիս գուտա մեզի, թե Հիսուս, որ ինք Աստված էր, խոնարհեցավ, մարտացավ մեր մեղքերու թողության համար և ինքը գրեց չարությունը, գրեց խաչը, գրեց ամեն ինչ առանց խոսքը առնելով, միայն թե ասել, թե Հայր թողություն դուրադոնց, չեմ գիտեր ինչ կնեն։ Դերը դա, որ մենք հետևենք Հիսուսի և առնենք իր օրինակը մեր առօրյա կյանքին մեջ, դեր օրհնե իր խոսքը, ամեն։ Je vous invite à voir entendre le recueillement maintenant. Le routier մեջ մնանք և մտածենք, աղոթենք, թե Աստված ինչը սաղ մեզի իր խոսքին միջոցով